ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। तो बाबा आज के সাইলেন্সের শক্তি, শান্তির শক্তির উপরে বাবা বলছেন। তো সারাদিন সাইলেন্সের অতীতে থাকতে হবে, মানে শান্ত স্বরূপ থাকতে হবে। प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? नतून दुनिया स्थापना होबार आधार, फाउंडेशन की। उत्तर, पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो। हम भाई बहन हो रहेंगे। विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। तो बाबा बोलছেন, देवी देवताদের दुनियार फाउंडेशन ही हलो पवित्रता। तो जाबार पथे चेकिंगई होबे पवित्रतार, उঁচু पदेर आधारो होबे पवित्रता। ताई बाबा बोलছেন, पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, आत्मा आत्मा भाई भाई दृष्टिवृत्तिर आज के भालो करे जेनो प्रैक्टिस करब। गीत, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना
यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। तो দুটো গুণের উপরে আজকে বাবা বারবার বলছেন, এক শান্ত স্বরূপ আর এক পবিত্র স্বরূপ আত্মা। बाबा बोलचन सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसी को भी नहीं कि शांति कौन देते हैं व शांति धाम कौन ले जाएंगे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। कि स्वमान दिलो बाबा, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, पवित्र स्वरूप आत्मा। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। আমরা প্রত্যেকেরা स्वदर्शन चक्रधारी আছি তো। নম্বরবার পুরুষার্থ অনুসার কি বলল বাবা? সবাই সুদর্শন চক্রধারী। সুদর্শন চক্র কার হাতে থাকে? শ্রীকৃষ্ণের, বিষ্ণুর হাতে। তো সবাই সুদর্শন চক্রধারী, কিন্তু সবাই কৃষ্ণ স্বরূপ বিষ্ণু স্বরূপ হবে, কিন্তু নম্বরবার, তাই না? শতযুগের মহারাজার যে কৃষ্ণের কোয়ালিটি, সুদর্শন চক্র ফিরানোর কোয়ালিটি, আর যে শতযুগের লাস্ট সংখ্যার আত্মা তার কোয়ালিটি ফরক হবে, নম্বরবার হবে। তো একবার দেখে নিতে হবে আমি কত নম্বর কৃষ্ণ হব। কৃষ্ণ তো হরে কৃষ্ণ সবই হবে, কিন্তু আমি কত নম্বর কৃষ্ণ হব, তাই না? রাজা কৃষ্ণ হব না প্রজা কৃষ্ণ হব না দাস দাসী কৃষ্ণ হব? সেখানে তো দাস দাসীও কৃষ্ণের মতন থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন কোন আধারে কতটা स्वदर्शन चक्रधारी। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का बरसा लेना। शांति में सब आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। बाबा बोलছেন মন যত শান্ত থাকবে অত আয়ুও ভালো হবে, বড় হবে, আর অত শরীরও নিরোগী হবে, তাই না? যার মন ডিস্টার্ব তার আয়ুও কমে যাবে আর তার শরীরও অসুস্থ হবে। बाबा बोलचन सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना न सके। आत्मा ही बनती है, बाप भी है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापना हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं। बाप बैठ सार समझाते हैं, वो है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो, हरेक ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है, তাই না? বাবা বলছেন মনে থাকে যেন আমরা সব আত্মাগুলো শিব বাবার সন্তান। আত্মা আত্মা, ভাই ভাই। শরীর স্ত্রী বা পুরুষের হতে পারে। এই জন্যে দাদিরা আমাদের যোগ ভাট্টি করাতো, দেখো নিজেকে কখনো স্ত্রী শরীর, কখনো পুরুষ শরীর, তাই না? সব রকম আত্মার মধ্যে আছে। সে কখনো এই শরীর তো কখনো ওই শরীর ধারণ করেছে। बाबा बोलचन फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। तो बाबा बोलचन आज के बार बार प्रैक्टिस
चाहे स्त्री शरीर वाला आत्मा देखी चाहे पुरुष शरीर वाला, किन्तु मनेर भीतरे कि संकल्प आसছে आत्मा भाई ना देह देखছি। तो आज के एटार उपरे मने मने अटेंशन राखबो, ताई ना। तो बाबा बोलছেন काउके देखले बुद्धिते आत्मा भाई मने पड़ছে तो ज्योति देखছি तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो दृष्टि वृत्ति पवित्रता चाই, तबे पवित्र दुनियार मालिक होते पारबो। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी टीचर दे देंगे, वो आकर सर्विस करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं, तो ब्राह्मण को बुलाते हैं, वो रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। यह है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे। बाबा बोलছেন शिव बाबार काछे प्रतिज्ञा करो जे आमरा आत्मा आत्मा भाई भाई मने करे थाकबो, ताई ना, बाजे दृष्टि थाकबे ना। बाबार काछे प्रतिज्ञा करो। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। मुख्य है ही याद की यात्रा। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़े ही है। यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो, श्रीमत पर। तो बाबा बोलছেন आरेकटा क्वालिटी शांत स्वरूप। शुधु मुखे शांत ना, मनो शांत स्वरूप। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके, ताई ना। काजकर्म तो करते हबे, और काजकर्म करते गेले अनेक रकमेर परिस्थितिओ आसबे, किन्तु बाबा बोलছেন तार मध्य मन केमन थाकबे, शांत स्वरूप। बाबा बोलছেন बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा बोलছেন आरेकटा होमवर्क कि मने करबो निजेके आत्मा मने करे शिव बाबा के याद करबो, तो विकर्म विनाश हो। तो बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो सारा दिनेर होमवर्क, आत्मा आमी ज्योतिर्मय आत्मा आलादा, शरीर आलादा। शरीर के दिए बाबा के याद करছি, कर्म करছি, कर्मयोगी है। এই ফিলিংসে बाबा बोलছেন विकर्म विनाश करते हैं। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ। शिव बाबा निजेर भक्त आत्मागुलोर काछे पौঁছাতে बोलছে आमार भक्तगुलोर काछे तुमी पौঁছাও, ओदेरके बोझाओ, ओरा शिव बाबार भक्त आछे, ओरा बुझबे। ऊंचे ते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सद्गति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा।
তাই না? বাবা বলছেন সবাইয়ের সময় আসবে কর্মাতীত হবার, যাবার সময়ে আসবে। আর যাবার সময়ে বাবা দেখবে কর্মাতীত হয়েছে কিনা। যদি না হয়ে থাকে তো বাবা পানিশমেন্ট দিয়েও কর্মাতীত বানাবে, তারপরে নিয়ে যাবে। बाबा बोलছেন पुरुषार्थ बहुत करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। तो লক্ষ্য কি থাকা উচিত, পরিশ্রম কিসের উপরে থাকা উচিত, যে বাবাকে না করতে হয়, সময় বা পরিস্থিতির দ্বারা মার খেয়ে না হতে হয়। আমি নিজের থেকে শতপ্রধান পবিত্র আত্মা হব, কর্মাতীত হব, কর্মের হিসাব কিতাব নিজের থেকে বাবার ইয়াদে চুক্তি করে নেব, তাই না? সব দিক থেকে বৈরাগী আত্মা নিজের থেকে হব, কেউ মার খাইয়ে আমাকে বৈরাগী না বানাক। तो बाबा बोलছেন बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है, देवताओं की भी महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न সম্পূর্ণ নির্বিকারী। বাবা বলছেন কার মহিমা এইগুলো? যখন আমরা দেবদেবী ছিলাম কেমন ছিলাম? সর্বগুণ সম্পন্ন, 16 কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, কোনো বিকার ছিল না। মর্যাদা পুরুষোত্তম, সব ইন্দ্রিয় মর্যাদার সীমারেখার মধ্যে থাকত। ডবল অহিংসক। বাবা বলছেন 5 রকমের স্তুতি ভগবান বাচ্চাদের করছেন। जब संपूर्ण पति दुनिया बनती है तब ही बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। কোথায় 16 কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী আত্মা, সে যখন পতিত বিকারী হয়ে যায়, সম্পূর্ণ অমর্যাদিত হয়ে যায়, সব ইন্দ্রিয় আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে যায়, তখন বাবা আসে আর আবার তাদেরকে তৈরি করে। बाबा बोलছেন सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। बाबा बोलছেন যখন বলছো আমি ভগবানের সন্তান, তো ভগবানের শ্রেষ্ঠ রচনা প্যারাডাইস, হেভেন, স্বর্গ, বাবা বলছেন তার উপরে তোমার অধিকার আছে। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं। যখন শিব জয়ন্তী আসে, এখন তো আর সেই সব প্রথা চলে না। আগেকার মানুষগুলো কি করত? উপোস করত আর আত্মার প্রদীপ মানে দিয়া জ্বালিয়ে বসে উপোস করত। যে আসবে সেখান থেকে আবার প্রদীপ জ্বালাবে, উপোস করবে, বসবে, পাঠ শুনবে, তাই না? রাত 12টা পর্যন্ত চলতো। রাত 12টা হয়ে গেলে সব প্রদীপগুলো একসঙ্গে যুক্ত করবে আর মন্দিরের উপরে রেখে দিয়ে আসবে, তাই না? কত অ্যাকুরেট ইয়াদগার ছিল ভক্তি মার্গে, যে আমরা সব কি করছি 12টা বাজা অবধি, মানে সৃষ্টি নাটকের ঘড়িতে 12টা বাজা মানে কলিযুগ শেষ হবা। আর শিব বাবা কখন আসে? চতুর্দশীর দিন, মানে অমাবস্যা 12টা বাজা ডুবে যাবার একদিন আগে, মানে একটু আগে, সেই থেকে আমাদের উপোস শুরু হয়। বাবা আসলো, উপবাস শুরু করলো, মানে বাবার সঙ্গে থাকা শুরু হলো। কতক্ষণ থাকবো? রাত 12টা অবধি, মানে সৃষ্টিচক্র ঘড়িতে কলিযুগ শেষ অবধি। যেই শেষ হয়ে যাবে সব আত্মা প্রদীপ কি করবে? এবার সব উপর দিকে যাত্রা করবে। এবার ওরা তো আর প্রদীপকে কি করে যাত্রা করাবে? ওরা মন্দিরের উপরে রেখে দিয়ে চলে আসে, তাই না? তো বাবা বলছেন মানে চিন্তা করো, আর খুব সুন্দর ভোগ থাকতো, তাই না? সব রকমের ফল ফ্রুটস দিয়ে একটা মানে শরবত টাইপের ভোগ থাকতো, তাই না? রাত 12টায় সবাইকে সে ভোগ দেওয়া হবে, তাই না? উপোস সবার শেষ হবে,
ফলের শরবত খাবে, বাড়ি যাবে, তাই না? তো কত অ্যাকুরেট यादगार ছিল। बाबा बोलছেন कल्प पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम आपस में कंपेनियन हो पवित्र रहते हैं। शिव बाबा কিছু চাইছেন, বলছেন আমাকে প্রতিজ্ঞা দাও, তুমি পবিত্র থাকবে, आत्मा आत्मा भाई भाई दृष्टिवृत्ति निये संगे थकबे, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। এই জীবন হলো উপবাসের জীবন, মানা বাবার নিয়মে শ্রীমতে চলার জীবন। कोई बड़ी बात नहीं, अभी यह अंतिम जन्म है, यह मृत्यु लोक खत्म होना है। बाबा বলছেন বেশি সময় লাগবে না, অল্প সময় বাকি, খুব শীঘ্রই এই উপোস শেষ হয়ে যাবে। বাবা বলছেন अभी तुम समझदार बने हो, কিন্তু এইটুকু মেহনত তোমাদেরকে প্রচুর প্রাপ্তি করাবে। এই জন্যে বাবা বলছেন তুমি বুদ্ধিমান হয়েছ, বুঝতে পেরেছ। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सद्गति दाता है, यह फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं, परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। तो आज के बार बार बाबा बोलছেন स्वदर्शन चक्रधारी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, তাই না? তো স্বদর্শন চক্র ফিরানোতে নিজেকে কত নম্বর দেব, 100 থেকে কত মার্কস নিজেকে দেব, স্বদর্শন চক্র আমার বুদ্ধিতে কতক্ষণ ঘোরে, নাকি দাঁড়িয়ে থাকে, নাকি কোথায় আছে আমি খুঁজেই পাই না, সারা দিন স্মৃতিতেই আসে না। বাবা বলছেন बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो, তাই না? বাবা বলছেন সেবা করো, সেবা করো। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। বাবা বলছেন বাবার সেবা, কোথায় সেন্টার খোলা, গীতা পাঠশালা খোলা, বাবা বলছেন এর মতন পুণ্য কাজ আর কিছু হয় না। किसको बाप का रास्ता बताना, इन जैसा दान कोई नहीं। বাবা বলছেন দুনিয়াতে অনেক রকমের দান হয়, কেউ ধন দান করে, কেউ ফল দান করে, কেউ খাবার দান করে, কেউ কাপড় দান করে। বাবা বলছেন জ্ঞান দান মতন দান আর হয় না, এ সবচেয়ে বড় দান, আত্মার জন্ম জন্মান্তরের উদ্ধার হয়ে যায়। बाबा बोलছেন बाप कहते हैं माँ में कमी याद करो तो पाप नाश होंगे, बाप को बुलाते भी इसलिए हो, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वो है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी, वो जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहाँ तुम पूज्य बनते हो। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। तो बाबा बोलছেন জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত সব সময় গণেশের মতন যাচাই করে ফু মেরে চলতে হবে। আমি যা ভাবছি, যা বলছি, যা করছি শ্রীমত না মনমত না পরমত, ফু মেরে হাঁটতে হবে, তাই না? कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए, তাই না? কোথায় যদি বুঝতে পারছি না যে এটা শ্রীমত না মনমত না পরমত, কনফিউজ, বাবা বলছেন বাবার বাড়িতে জিজ্ঞাসা করো যে এটা কি হবে, কেমনভাবে চলতে হবে, কেন কনফিউশন আসছে, কেন সংশয় আসছে। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। तो सारा दिन देह नय, देही
দেহের মধ্যে থাকি, দুই ভুরুর মাঝে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ে তারা, তাই না? এই ফিলিংসে সারাদিন থাকবো। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। বাবা বলছে আমাকে ইয়াদ করো, আমাকে সঙ্গে রাখো, তুমি আমার লাডলা বাচ্চা তো। বাবা বলছেন আধা কলবকে তুম আশিক হো। বাবা বলছেন কত পুজো দিতে ভুলে গেছো, এখন আমিই এসেছি, তো আমাকে তোমার সঙ্গে রাখতেই বলছি। बाबा बोलचन एक के ही ढेर नाम रख दिए, कितने नाम कितने मंदिर बनाते हैं, मैं हूँ तो एक ही, তাই না? ভগবান এক, ঈশ্বর এক, কিন্তু মন্দির দেখো ভ্যারাইটি, কত নামে তাকে ডাকি ভগবান বলে। मेरा नाम है शिव, हम 5000 वर्ष पहले भारत में आए थे, बच्चों को एडॉप्ट किया था, अब भी एडॉप्ट कर रहे हैं। ওই জন্যে শিব মন্দিরে শালিগ্রাম থাকে। শিব এসে কী করে? আত্মা শালিগ্রামগুলোকে বাচ্চা বানায়। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोत्रे पोत्रियाँ हो गए, यहाँ वर्षा मिलता है आत्मा को। তো এখানে কে বসে পড়াশোনা করছে? কে বর্ষা নিতে, ভাগ্য নিতে, ভাগ্য জমা করতে বাবার কাছে এসছে? সব আত্মার তারাগুলো, তাই না? আত্মা নিজের ভাগ্য লেখাতে এসেছে। उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता, आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, यह सब विनाश को पाना है। बाबा बोलছেন জীবনের লক্ষ্য বিনাশী ব্যক্তি বস্তু সম্পত্তি যেন না হয়। কেন? এইগুলো সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। বাবা বলছেন জীবনের লক্ষ্য রাখো অবিনাশী শিব বাবার ইয়াদে, অবিনাশী আত্মা হয়ে অবিনাশী সুখ শান্তি সম্পত্তি শতযুগী বর্ষার অধিকারী হব। এই দুনিয়ার বিনাশী ব্যক্তি বস্তু সম্পত্তির থেকে নিজের মনকে মুক্ত করো। বাবা বলছেন महाभारत लड़ाई भी बरोबर है, बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं, तो त्याग भी बेहद का चाहिए। বাবা বলছেন আমি বিশাল কিছু দিতে এসেছি, তো সেই বিশাল কিছু পাবার জন্য তোমাকে বিশাল কিছু বাবার কাছে বলিও দিতে হবে, তাই না? तुम जानते हो कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था, राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था। राजस्व अश्वमेध यज्ञ মানে স্বরাজ্য ফিরে পেতে হলে তোমাকে বলি দিতে হবে। অশ্বমেধ, অশ্বকে বলি দিতে হবে। অশ্ব মানে ঘোড়া, ঘোড়া মানে মন, মনরূপী ঘোড়াকে তোমাকে আহুতি দিতে হবে। কিভাবে? মন মতে চলবো না, শ্রীমতে চলবো। এই জন্যে অর্জুন কি করলো? 5টে ঘোড়ার লাগাম কার হাতে দিয়ে দিল? ভগবানের হাতে। আমি চালাবো না, তোমার শ্রীমত অনুযায়ী তুমি আমাকে চালনা করো। মনকে বলি চাড়িয়ে দিল। 5 ঘোড়া পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে বাবার কাছে ভগবানের কাছে সমর্পণ করে দিল। এই তো করতে হবে অশ্বমেধ। फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था, 5000 बरस की बात है ना, यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे, তাই না? লড়াই কোথায় লাগবে? মনের ভিতরে। ধর্ম অধর্মের যুদ্ধ হবে মনের ভিতরে। ভগবান গীতা শোনালো আর শঙ্খধ্বনি করলো অর্জুনের কাছে, এবার তোমার লড়াই শুরু। এবার যদি তুমি যুদ্ধে জয়ী হও তাও তুমি স্বর্গে যাবে, যদি যুদ্ধে তুমি জয়ী হলে না
যুদ্ধ করতে করতেও মারা যাও, তাও তুমি স্বর্গে যাবে, তেতা যুগে যাবে। बाबा बोलचन बोर्ड पर भी लिख दो, स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। तुम नहीं समझा सकते हो, दूसरे को बुला सकते हो, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। तो सब आत्मागुलो आमरा एसेছি शिव बाबार काछे वर्षा नीते। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए, हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। रविवारेर मुरली मने पड़ेছে तो कि बोल्लो बाबा, एमनी तो साकार मुरलीते बाबा मोटा मोटा कथा बोले तुम्हें ब्राह्मण सो देवता होते हैं, किन्तु अव्यक्त मुरलीते बाबा सूक्ष्म पथ बोले देय किभाबे हबो। आगे पक्का ब्राह्मण होते हबे, तारपरे पक्का फरिश्ता होते हबे। तो किभाबे पक्का फरिश्ता हबो, फरिश्तार की विशेषता बाबा गत रविवारेर मुरलीते भालो करे बुझिए दिएছে, ताई ना। जे से मुरली धारण करे निल से पक्का ब्राह्मण सो फरिश्ता हये गेल। एबार जेदिन फरिश्ता पुरो न्यारा प्यारा प्रभाव मुक्त हये उड़े जाबे, सेदिन से देवतारो योग्य हये गेल, ताई ना। तो फरिश्ता माना पुरानो दुनिया, पुरानो संस्कार स्वभाव, पुरानो दुनियार व्यक्ति वस्तु सम्पत्ति, कारोर दिके कोनो रिश्ता नहीं, कोनो नाता नहीं, न्यारा प्यारा स्थिति, प्रभाव मुक्त स्थिति, कारोर दिके आमार प्रभाव नहीं, ताई ना। तखन हबे पक्का फरिश्ता, तखन हबे देवतार योग्य। बाबा बोलचन हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया, हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। तो जेदिन ब्राह्मण फरिश्ता हये जाबो, सेदिन कि हये जाबो, विष्णु हये गेलाम, विष्णुपुरीते एबार जाबार हबे। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं। बाबा बोलছে ज्ञान तो खूब सोजा, ज्ञान सोजा, धारण करा तो महाभारत, मने युद्ध चलबे, मनेर युद्धे विजयी होते हबे, ताई ना। तो बाबा बोलছেন এই महाभारत युद्धे जे विजयी होबे से तो स्वर्गे जाबे, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं, प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं, बहुत अच्छा है हम आएंगे। कोई बिरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं, 7 रोज की भी बात अब क्या है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं, 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है, ताई ना। बाबा बोलছেন गीता यज्ञ है, 7 दिनेर भाट्टी है, यज्ञ चले, सब 7 दिने 700 ब्राह्मण खावाते हैं, 100टा ब्राह्मण करे एक दिन खावाते हैं, ताई ना। सारा ग्राम के आह्वान करा है आहुति देवार जन्य, सारा ग्रामेर सबाइर बाड़ी थेके आहुति आसबे, तबे गीता यज्ञ कमप्लीट हबे। बाबा बोलছেন 7 दिन तुमको भी भट्टी में पढ़ना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वो निकालनी है। बाबा बोलছেন केमन होते हबे, कमल पुष्प समान आत्मा जेनो है, देह अभिमानेर किछुई प्रभाव जेनो आत्मार उपरे ना थाके। देही अभिमानी आमी आत्मा देह के चालना करने वाला, एरकम फीलिंग से जेनो आत्मा थाके। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़े है, किसी को सेकंड में भी तीर लग सकता है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे।
বাবা একটাই কাজ দিয়েছে, শতপ্রধান সোনার প্রতিমা অন্তরাত্মাতে শুয়ে পড়েছে, তাকে জাগাতে হবে। তাকে জাগাতে হলে 63 জন্মের ধুলো মাটি পরিষ্কার করতে হবে। এবার কেউ 50 বছর ধরে, 40 বছর ধরে, 30 বছর ধরেও করছে। কেউ কালকে আসলো, আজকেই পরিষ্কার করে দিল, মার্জিন আছে। বাবা বলছে যে কাজ আগে উদ্ধার করে দেবে, যে আগে প্রতিমা জাগ্রত করে দেবে, যার চেতনা চলে আসবে, যার অন্তরাত্মা চৈতন্য লাভ করবে, বেশ হয়ে গেল, তার কাজ কমপ্লিট। बाबा बोलचन कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स तैयार माल मिलता है, তাই না? আগে অব্যক্ত বাণী বুঝতোই না, মাথায় ঢুকতোই না। অব্যক্ত বাণী বুঝতে গেলে মধুবন যেতে হতো। মধুবনে মহারথীরা অব্যক্ত বাণীর এক একটা টপিকের উপরে ক্লাস নিয়ে বোঝাতো, এক একটা শব্দের উপরে, তাই না? তো বাবা বলছেন এখন অব্যক্ত বাণীও অ্যাভেলেবল। আগে তো জেরক্স করাও বারণ ছিল, তাই না? মুরলি জেরক্স হতো না, ক্লাসে এসেই শুনতে হবে, জেরক্স করা বারণ ছিল, তাই না? আজকে তো ইউটিউবে মুরলি অ্যাভেলেবল, সেই সময় পাসওয়ার্ড ছিল, মাউন্ট আবু থেকে মুরলি যে সেতে নিতে পারবে না। আর এখন তো অডিও চলে, ভিডিও চলে, মুরলির উপরে, অব্যক্ত মুরলির উপরে রিভিশন চলে, অব্যক্ত মুরলির পয়েন্টগুলোর উপরে স্পেশাল নাইট ক্লাসগুলো পায়, সব রকমের অ্যাভেলেবল হয়ে গেল। যেইগুলো আগেকার আত্মাগুলোকে মেহনত করে অর্জন করতে হতো, ক্লাসে না গেলে মুরলি শুনতে পাবে না, তো দৌড়ে দৌড়ে যাবে, তাই না? এখন সব কিছু অ্যাভেলেবল হয়ে গেল। কেন? বাবা জানে সময়ের শেষের দিকে যদি কার সত্যিকারে ইচ্ছা আছে সে যেন এগোতে পারে, তার জন্যে সব অ্যাভেলেবল। এবার সব কিছু অ্যাভেলেবল থাকতে যদি কেউ শুয়ে থাকে তাহলে সেটা তার ভাগ্য। बाबा बोलছেন प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है, खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाएं, रोज आकर कथा करके जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो 1250 वर्ष चला। कि बोलो बाबा, रोज एसो बाबार बाड़ी और कथा करे जाओ। সত্যনারায়ণের কথা হতো না আগে, বাবা বলছেন রোজ এসে কথা শুনতে হবে। কি কথা শুনবো? আজকে থেকে 5000 বছর আগে শতযুগ ছিল, শতযুগের কথা শুনে যাও। বাবা বলছেন कितनी छोटी कहानी है, हम सो देवता थे फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। বাবা বলছে কি কথা শুনবো? আমার নিজের স্টোরি। আত্মা আমি দেবী দেবতা ছিলাম, ক্ষত্রিয় হলাম, দাপরে বৈশ্য হলাম, আবার শূদ্রকুলে জন্ম নিলাম, আবার এখন ব্রাহ্মণ সো ফরিস্তা সো দেবতার রোল করতে হবে। বাবা বলছেন তোমার কাহিনী শুনে যাও। हम आत्मा ब्राह्मण बनी, हम सो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है। किसर मेहनत करबो? याद की, যাতে সব সময় বাবার কথা মনে পড়ে। যেরকম মানুষের কথা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে, প্র্যাকটিস হয়ে গেছে, মনে করতে হয় না, সেই রকম যেন মনে করতে না হয়, বারবার যেন আত্মা ভাবতে থাকে আজকে বাবা আমাকে কি হোমওয়ার্ক দিয়েছে। और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाना है तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है,
यह ऐसे क्यों करता है, তাই না? কি বলল বাবা, কত গভীর কথা বলল। বলল বিকর্মা জিত হতে চাও, মানে কোনো বিকর্ম আমার দ্বারা হবে না, এটা যদি চাও তাহলে প্রশ্ন শেষ করো। এটা কেন, ওটা কেন, এরম করলো কেন, ওইরম করলো কেন। বাবা বলছে প্রশ্ন শেষ করো, তাই না? অনেকেরা এসে বলে এটা কি এরকম হওয়া উচিত? হওয়া তো অনেক কিছুই উচিত নয়, কিন্তু হচ্ছে, কেউ আটকাতে পারবে না। আর যা হচ্ছে সেটা ফুলস্ট। আমার কি করণীয়, ওইটুকুই কর্তব্য। বাকি কেন কি করতে গিয়ে মাইন্ড ডিস্টার্ব করে পুরুষার্থে ক্ষতি করতে হবে না। এই জন্যে বাবা বলছেন বিকর্ম থেকে বাঁচতে চাও তাহলে মনের প্রশ্নগুলোকে ফুল স্টপ লাগাও, যা হচ্ছে হতে দাও। बाबा बोलছেন इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। কেউ শতপ্রধান হচ্ছে, কেউ তমপ্রধান হলো, কেউ রজপ্রধান হলো, আমাকে যাচাই এখন করতে হবে না। কার প্রতিমা কত তৈরি হয়েছে এখন আমাকে দেখতে হবে না। বাবা বলছে তোমার প্রতিমা কত জেগেছে, তোমার সোনার প্রতিমা কত চৈতন্য হয়েছে, তুমি কত শতপ্রধান হয়েছ, গুণ শক্তি ধারণ করেছ, তুমি তার টার্গেট রাখো, কাউকে দেখতে হবে না। হয়তো দেখা গেল কেউ রাত জেগেও প্রতিমা কমপ্লিট করে দিল তখন। तो बाबा बोलছেন जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाबा बोलছেন বাবা কি বলেছে মনে করো, তাহলে তোমার দ্বারা বিকর্ম হবে না। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना। বাকি কে কি করেছে, সারা দুনিয়াই তো বিকারী। বাবার কাছেও যে বাচ্চারা আসে তারাও কি পারফেক্ট? তারাও বিকারী, জগতের বিকারী মানুষ। কার মধ্যে বিকার কত পার্সেন্ট ভালো হয়েছে আর কতটা এখনও আছে, সবাই পার্সেন্টেজের মধ্যে আছে। তো দেখলে আর নোংরা দেখে আর কি করব, নোংরা কোথায় নেই, সবাইয়ের মধ্যে আছে। তো দেখে মাথা খারাপ করে লাভই নেই। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। कोई साथ টাইম ওয়েস্ট নেহি করো। বাবা বলছেন মানুষের সঙ্গে বাজে গল্প করে টাইম নষ্ট করো না, বাবার সঙ্গে গল্প করো, বাবাকে সাথী বানা। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। বাবা সেদিন বলল না তুমি হলে ভি 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 আইপি, মানে ভেরি 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 ইম্পর্ট্যান্ট পারসন। তোমার সময় এইরকমভাবে যেখান সেখান তুমি নষ্ট করতে পারো না। ভিআইপিসগুলোর এক এক সেকেন্ড এক এক মিনিট কোথায় তারা সময় দেবে সেটা নোট করার জন্যে তাদের সেক্রেটারি থাকে, তাই না? তারা কোথায় টাইম ওয়েস্ট করবে না। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है, तूफानों से डरना नहीं है। মনে ঝড় তুফান আসবে কিন্তু ভয় পাবা দরকার নেই। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। তাই না? বাবা তো বলেই দিয়েছে। ব্রহ্মা বাবাকেও বেগরি পাঠ দেখতে হলো, তার যত মুদ্রা ছিল সব মুদ্রা ইনভ্যালিড হয়ে গেল, কারেন্সি বদল হয়ে গেল, দেশ স্বাধীন হলো, তার টাকা পয়সা অচল হয়ে গেল, জিরো জিরো, পুরো জিরো হয়ে গেল, তাই না? আর সেই জিরো অবস্থায় 1 বছর থাকতে হলো, 600টা পেট খাওয়াতে হবে। ভাবুন কি পরিস্থিতি আসলো। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে যে উঠে দাঁড়ালো, 200 জন চলে গেল, 400 ভাই বোন থাকলো, যে উঠে দাঁড়ালো সে পুরো আকাশে পৌঁছে গেল, আকাশের তারা হয়ে গেল, তারা সারা বিশ্বতে চমকালো, তাই না? তো পরিস্থিতি আসবে
কিন্তু পরিস্থিতিকে পরীক্ষা বলে নিতে হবে, তাই না? এই প্রশ্ন যেন না আসে, বাবা তুমি থাকতে আমার এই অবস্থা হলো, তাই না? এটা তো পরীক্ষা। যেরম রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প আছে না, সব কেড়ে নিয়ে এইটুকু কাপড়, সেও বলছে এই কাপড়ও দিতে হবে, তাই না? মানে সর্বাঙ্গ শেষ হয়ে তারপরেও পরীক্ষার শেষ নেই, তারপরে তুমি উপরে উঠবে। তো এমনি এমনি কি স্বর্গের রাজার পদ, মহারাজার পদ দেবে? তো ব্রহ্মা বাবাকেও যে সারা পৃথিবীর মহারাজা বানাবে, তার জন্যে সেরকম পরীক্ষা তাকেও দিতে হল, তাই না? এবার বেগরি পাঠ তো সবার জীবনে আসবে, বাবা তো বলেই দিয়েছে, আগে যেমন হলো লাস্টেও তেমন হবে। পুরীর মালিকাতে লেখা আছে কত বছর ধরে অকাল পড়বে, তোমার টাকা পয়সা সোনা দানা কোনো কাজের হবে না, মানুষ মানুষের মাংস খাবে, এরকম অবস্থা হবে। তাহলে ভাবুন, কোনো গাছে একটাও পাতা থাকবে না, সূর্য দেখা যাবে না। তাহলে এরকম কন্ডিশনে যদি এই ছোট্ট ছোট্ট কন্ডিশনে নিজের মনকে ঠিক রাখতে পারবো না, তাহলে সেই রকম পেপারগুলোতে কি করে বাবারই আদেশ স্থিতি বানাবো? বাবা ভুখা মারবে না, বাবা প্রতিজ্ঞা দিয়েছে তোমাকে আমি সাক্ষাৎকার করাবো, সুবিরস খাওয়াবো, তাই না? কেন ভুখা পেট তো সেবা হবে না, আর তখন তো সেবাই থাকবে, দৃষ্টি সেবা, মুক্তি দেবার সেবা, তাই না? বাবা ভুকা পেট রাখবে না, ও পেট ভরা কেমন থাকবে সেটা বাবা করবে ব্যবস্থা, কিন্তু কার কার সেই সাক্ষাৎকার হবে যে সুবিরস খাচ্ছি বাবার কাছে গিয়ে? যার স্থিতি ফরিস্তা থাকবে তবে তো, তাই না? যার স্থিতি সাক্ষাৎকার মূরতিষ্ঠ দেবদেবী থাকবে তার তো। আর যে বাবার প্রতি ব্যর্থ চালাতে শুরু করবে যে ভগবান তোমার হতে এই দুর্দশা, তো তার হবে এই সাক্ষাৎকার? তো বাবা বলছেন তুফানো সে ডরনা নেই হ্যায়। তো যা কিছু আসছে সব রিহার্সাল চলছে, প্র্যাকটিস চলছে, ফাইনাল বোর্ড এক্সামে যাতে পাস করতে পারি, পাস উইথ অনার হতে পারি সম্মানের সঙ্গে, তার জন্যে রিহার্সাল চলছে। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। একদম নিজের মনের সঙ্গে প্রমিস করব, চাহে যাই পরিস্থিতি আসুক, খেতে পাই আর না পাই, মাথার থেকে ছাদ উড়ে চলে যাক, তাই না? সারা দুনিয়া আমাকে ছেড়ে দিক, কিন্তু বাবার সঙ্গে আমার হাত আর সাথ যেন অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত ছাড়ব, তাই না? তো বাবা বলছেন परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है, याद से ही पावन बनना है, पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। यह बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे? तो বুড়ো ব্রহ্মা বাবা কেন সর্বোচ্চ পদে চলে গেল? তার একটাই কারণ, তার এত পরিস্থিতিতে কখনো কেন আসলো না? মম্মা বাবার জীবনের পুরুষার্থের এটা অদ্ভুত লক্ষণ। কোনো পরিস্থিতির উপরে তারা প্রশ্ন করল না যে ভগবান এইরকম আমার সঙ্গে কেন করল, তাই না? কখনো সংশয়ে আসলো না, প্রশ্নই নেই, যা পরিস্থিতি আসলো বেশ পেপার বাবার ইয়াদ, আর সমাধান তো হতেই আছে, সে তো হবেই। यह भी पढ़ाई है ना, तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं, बुद्धि में सारी कहानी है, कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है, जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है बाप को याद करो, बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। বাবা বলছে আমি এত কিছু তোমাকে দেব বলে আমি তোমাকে তৈরি করছি, তুমি আমাকে বারবার ভুলে যাও।
बाबा बोलचन कहते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे। बाबा बोलचन এত কিছু শোনার পরে, বাবার মনকে বোঝার পরে যদি কোনো বাচ্চার মনে আসে সবাই কি আর রাজা হবে? তো বাবা বলছেন এর মতন আধ কপাল আর কারোর আছে? তোমাকে রাজা বানাবো বলেই তো এত ট্রেনিং দিচ্ছি। बाबा बोलছেন अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो? কে রাজা হলো না হলো আমার দেখা দরকার নেই। কার মধ্যে রাজার কোয়ালিটি এসছে না এসছে আমার দেখা দরকার নেই। আমি হব কি না, আমার মধ্যে কোয়ালিটি এসেছে কি না তার জবাবদারি আমার। বাদ বাকি কে কী করছে আমার কোনো ইন্টারেস্ট থাকা উচিত না। स्कूल में यह ओना फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़े स्कॉलरशिप पाएंगे? स्कूले क्यों भावे जे अमुक की रिजल्ट करबे, किसेर कम्पिटिशन चले, आमी टिউশনি করব, আমি বেশি করে পড়ব, আমার রেজাল্ট ভালো করব, এই কম্পিটিশনই তো থাকে। নাকি পাশের ছেলে মেয়েটা করছে কি না সেটার উপরে নজর থাকে। আর যদি নজর থাকেও তো কি নজর দেয়? ভালো টিচার পেয়ে গেল নাকি, বেশি পড়াশোনা করে নিল নাকি, ওই রাতভর বসে পড়ছিল নাকি। তো যদিও বা স্কুলে কম্পিটিশন থাকে কিসের থাকে, ভালোটা কি নেব, তাই না? বাবা বলছেন তুমি স্টুডেন্ট হয়ে সব ভুলে গেলে? স্টুডেন্ট তো কত জন্ম হয়েছ জানো না? স্টুডেন্টদের কি লক্ষণ থাকা উচিত? যে যদি পাশের বালার সঙ্গে কম্পিটিশান করব তো কি কম্পিটিশান করব যে কত পুরুষার্থ করে নিল, আমি অতটা করেছি কি না, তাই না? উল্টো কোথায় কমজোর আছে সেটা দেখে কি লাভ আছে আমার, তাই না? तो स्कूल में वो ना फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़े स्कॉलरशिप पाएंगे, पढ़ने लग पड़ेंगे ना। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि यह क्या पद पाने वाले हैं, তাই না? বাবা তো বুঝতেই পারে পড়াশোনার থেকে যে কি পদের অধিকারী হবে। বাবা বলছেন একবার তুমিও ভাবো যে আমি যা পড়াশোনা করছি কি পদের আমি হতে পারি। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, यह समय बहुत वैल्यूबल है। यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। बाबा बोलছেন टाइम नष्ट करबे ना। कितने भी तूफान आए, कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है, लेकिन बाप की याद में रहना है। बाबा बोलছেন যাই ঝড় তুফান আসুক, যাই পরিস্থিতি আসুক, বাবার হাত আর সাথ যেন থাকে, पक्का प्रॉमिस। दूसरा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है, चिंतन करना है। और कोई चिंतन न चले, और कोई चिंतन न चले। हम सो हम सो हम की छोटी सी कहानी
की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। বাবা বলছেন একটাই চিন্তা রাখো, কি করে আমি শতপ্রধান দেবমূর্তি হব। वरदान, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटिल व स्वरूप अनेक गुणों के श्रृंगार अनेक प्रकार के खुशी की रूहानी नशे की रचता और रचना के विस्तार की प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे, तब माया भक्त बनेगी। तो बाबा बोलছেন माया जीत भव। কিভাবে মায়া জিত? মগন অবস্থা দ্বারা। বাবার মুরলিতে বাবা কত সম্মান দেয়, কত গুণ শক্তি দেয়, কত প্রাপ্তির কথা বলে। বাবা বলছেন এইগুলো মনের মধ্যে ধারণ করতে থাকো, মগন থাকো, তাহলে মায়া কি করবে? মায়া আর প্রভাব ফেলতে পারবে না। যত পরিস্থিতি আসবে, পেপার আসবে,
কোনো ব্যক্তি বস্তু কোনো রকমের কোনো মায়ার কোনো প্রলোভন প্রভাবিত করতে পারবে না, তখন মায়া কি হয়ে যাবে? ভক্ত হয়ে যাবে, তাই না? এই জন্যে দেখানো হয়েছে না যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কালীয় নাগ খুব যুদ্ধ করলো, প্রচুর বিষ ঢাললো, আর শ্রীকৃষ্ণ হাসি মুখে যুদ্ধ করলো, আর লাস্টে তার মাথার উপরে নৃত্য করলো, মানা মায়া জিত হয়ে গেল, তাই না? আর কালীয় নাগ তার ভক্ত হয়ে গেল, তখন সে বিষ্ণু হলো। আর বিষ্ণু অবস্থায় কি দেখানো হলো? 101 ফণা নাগ দাসীর মতন তাকে ছায়া তুলে নিজের আসনে ঘুম পাড়িয়ে তাকে পুজো দিচ্ছে, তাই না? তো এই হলো আমাদের মায়া জিত আর মায়া দাসী হবার স্বরূপের ইয়াদগার, মায়া জিত হবার ইয়াদগার স্বরূপ। তো আজকে সেই অনন্ত নাগসজ্জায় বিষ্ণুর স্বরূপ, সে 5 ফণার কালীয় নাগের উপরে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কোন অবস্থায় ছিল? মগন অবস্থায় বাঁশি বাজাচ্ছে, তাই না? বিষ্ণু কোন স্বরূপে ছিল? মগন অবস্থায়, স্মাইলিং ফেসে, হাসি মুখে, যত পরিস্থিতির ঢেউ, যত সমুদ্রে তার আসন হোক, যত জীবনে পরিস্থিতির ঢেউ আসুক, সে হাসি মুখে সাক্ষী দ্রষ্টা, তাই না? তো এগুলো কার প্রতীক? সব বাবার বাচ্চাদের প্রতীক, তাই না? তো কত পাওয়ারফুল বরদান বাবা আজকে দিয়েছে। এই রকম বিষ্ণু আর কৃষ্ণের স্থিতি ধারণ করতে গেলে কি পুরুষার্থ করতে হবে? মগন অবস্থা, সমানে থাকার অবস্থা, গুণ ধারণ করার চিন্তনে থাকা অবস্থা, প্রাপ্তিগুলোর অনুভূতির নেশার অবস্থা, তাই না? স্লোগান, आपका उच्चारण और आचरण, आपका उच्चारण माने कथा भाषा वाक्य, आपका उच्चारण और आचरण, आचरण माने कर्म व्यवहार, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। আর আজকে ব্রহ্মা বাবার বিশেষ কোন গুণের উপরে বাবা বলল? যাই পরিস্থিতির পরীক্ষা আসুক, ব্রহ্মা বাবার কেন কি কোনো প্রশ্ন ছিল না, সদা মায়া জিত ছিল, প্রভাব মুক্ত ছিল, তাই জন্যে বরদানও বাবা সেইভাবে দিল, তাই না? একদম মায়া পরিস্থিতির কোনো পরীক্ষার কোনো প্রভাব যেন আমার উপরে না পড়ে, তবে माया दासी হবে, ভক্ত আত্মা, ভক্ত হয়ে যাবে তোমার, তাই না? अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, याद में निरंतर रहने का साधन है, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। तो गृहस्थी के बाबा बोले प्रवृत्ति, प्रवृत्ति माना পরের ইচ্ছাগুলোকে পূর্ণ করার নাম হলো গৃহস্থী। তো সবাইয়ের ইচ্ছা পূর্ণ করব, কিন্তু আমি পরবৃত্তিতে থাকব। পরবৃত্তি মানা দেহ থেকে আলাদা, আমি আত্মা। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा, তাই না? যে ন্যারা প্যারা স্থিতিতে গৃহস্থীর সমস্ত দায়িত্ব বহন করে, সেই হলো ভগবানের প্রিয় আত্মা। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया। তো যত বড় দায়িত্ব মাথায় থাকুক গৃহস্থীর, তার কেমন মনে হবে? আমি তো নিমিত্ত মাত্র, খেলা করে গেলাম, আমি কাজ করিনি, আমি তো খেলা করলাম, আমি তো আনন্দ পেলাম। यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूरत ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप देखेगी।
তাই না? সারা দিন যদি আমি আত্মা দেহকে চালনা করনেওয়ালা, আমি আত্মা নিমিত্ত বাবা করানেওয়ালা, এই ফিলিংস যদি থাকে, তো সে আত্মার দৃষ্টি বৃত্তি নেন চেন এত রুহানিয়তওয়ালা হবে যে যে তার সামনে আসবে সে অনুভব করবে যে এই আত্মা কত নিয়ারা প্যারা থাকে, তাই না? সে নিজেও শিখে যাবে যে দুনিয়াতে কেমন নিয়ারা প্যারা থাকতে হয়, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। আজকে বাবা প্রচুর হোমওয়ার্ক দিয়েছে, তাই না? সবাইকে রিভাইজ দিতে হবে আর সারা দিন মগন অবস্থায় থাকতে হবে যাতে মায়া কি হয়, দাস দাসী হয়ে যায়, মায়া জিত হতে পারে। আচ্ছা, ওম শান্তি।